Wala pa mo kamata. Bangon mo. Sipusa na yung habol. Good morning, ma'am. Daga na mo. Sang alaw. Awat relax. Let's go. Huh, huh. 8 km amigos. Huh, huh. Padayon na gyapon. Sabay na gyapon ni aling taga Pasir. Good morning, ma'am. Good morning, Claver. Join us. Running. Naka 8K na amigos. So, 2K na lang. Ano kang birada, boss? Good morning. Shout out to taga Claver. Good morning. Taga Pasir noon. Morning. Shout out naman doy. Maintain. Agaw pod. Let's go. Lamitig pa sa dagat. Ha! 1K na lang. 1K. Susulbad ang problema sa Kabuntagon. Naka 10K namin. At least nga, naka-exercise. Marang ka mauda. Wala pa mo kamata. Bangon mo. Sipusa na yung habol. Good morning, ma'am. Daga na mo. Sang alaw. Awat relax. Let's go. Last 500 meters. 15 na. Last na lang. Isa lang kabugahan. Ha? Last 200 meters. Ha? Woo. Ha? Woo. Ha? Isang minus to ha? Ha? Last 100 meters. Ha? Ha? Kini ang himurag guys. Kamasabitan ka og middle. Nice one. Ha? Thank you. Thank you. Pa! Congrats, sir. Good. Salamat kayo. Salamat ka. Thank you, Lord. Thank you. I love you, 10K. The best kayo. Woo! Shout out. Hey! The best kayo ang 10K. Padayon lang ito guys, padayon. Salamat kayo Lord, thank you. Alam ang panahon, mamulan. Safety ang dagan, safety. Ha? Minrak vlog. Minrak. Kaya parang Pasir, pangalan? Allen Galis, Pasir, shout out ta Allen Galis. Sabay kami. Limul Diba, Pasir yapon Madam, Sisel. Mga kauban niyo mo ni. Salamat kayo guys, padayon lang yapon ta sa Isog. Dugang Kadasig.